الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا أمير المؤمنين. اللهم لعن قتلة أمير المؤمنين لعنا وبيلا وعذبه عذابا أليما. بر روح تمام شیعیان تیغ زدن، بر مرترین مرد جهان تیغ زدن. تمام شیعیان کنی روح پہ کا شمشیر تنس، ضربت تنس مرترین مرد جهان، قوی ترین مرد جهان کا تیغ شتل بچاسوں و شمشیر تھنچک بچاسوں. دی مناسبت مصیبت عظما پہ کا یخ سے مولا امام زمان ارواحنا له الفداء و دیل الشک پہ کینتن تمام عاشقین مولا امیر المؤمنین علیہ الصلاة والسلام خدمت انک تسلیت ارزبت کی ارانگی آقای عالم مولا امیر المؤمنین فیق پہ مبارکی سپیو د ملعون پہ ضربت کا اثر تھن میت پہ یقینا. دی مناسبت کا ینتنگنگ ما تسلیت ارزبت انشاءاللہ درنگی مل لکھونس پیوت پی شب قدری اعمال عبادات کن خداس گنگ میشتیان نگنا قبول بسدکتک. یرانگی حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ماہ شعبان آخر لا ماہ مبارک رمضان فضائل مصبیت پی دے خطبہ پکی معروفیتان دینک فضائل ماہ رمضان مول لشک پی کا مولا امیر المؤمنین علیہ الصلاة والسلام ہم مصیبت لاشارہ بسیود و ہم مولا فیق پی فضیلت لا گچک شخصیت چگین درین جن خجا پو دی خطبینک پیغمبری فیق پی زبان مبارکی کنا یرنگ ننگس نتنگت انشاءاللہ دی رنچن پہ فضائلنا مصیبت ین میں ثواب پو نزدے و خدا تبارک و تعالی سگنگ ما شزدے بوگ آخرت ذخیرنا تن قرار چھوک. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چکا سلمس یا علی من قتلک فقد قتلنی گاسو چکی زیرنگ شہید بنا قتل بنا رسول اللہ قتل بسین. ومن ابغضک فقد ابغضنی گاسو چکی زیرنگ نہ دشمنی بغض نہ کھنجغ نہ کتو غنڑے سے بغض و عداوت نکی نہ جقسین. ومن سبک فقد سبنی گاسو چکی زیرنگ دشنام نہ کھرسوخ سنا سب نہ کتو رسول اللہ لسبسین. لأنك مني كنفسي يرن شتيا غرسترق بنتوسين. روحك من روحي يري روح بو رسول روحين. وطينتك من طينتي يري خلقنا يري الدنجوكس بو نتينتنا يخلقدين. إن الله تبارك وتعالى خلقني وإياك واصطفاني وإياك. خداي تبارک و تعالی سیاران دن چوز نل دن چوز سیاران اردمس مخلوقات کنه نفس با بسه نسن اختیار بسه اردم بچاسون. واختارنی للنبوتی نبوتی مننا اختیار بس اردم ببس. واختارک للامامه یران امامتی مننا اردم بچاسون یا علی. ومن انکر امامتک فقد انکر نبوتی گاسو چکی زیری امامت پولا انکار بنا دیک ایمان مکھونا نی نبوت پولا انکار بس ان ایمان مکھوم ان. یا علی انت وصی و ابو ولدی یرنگی وسینا رگمل ان یرنگی اولاد کنی بوائن. وزوج ابنتی یرنگی بمچچے زنگ ان. وخليفتي على أمتي في حياتي وبعد موتي غسونيوت بوقت غرقل بوقت ني أمت كنكا ني خليفنا يرن جانشين. أمرك أمري ونهيك نهي يري أمرنا دستور نسكالچون ني أمرنا دستور إن يرزغا چيشي گشتغنا نهي بدنا ني نهي إن غزغسين.
أقسم بالذي بعثني بالنبوة وجعلني خير البرية. نس قسم تن سے نزغ غد خدا پنا کی نبی بس مبعوث بسن و تمام برینا میونیان نگنا خیر نلحق مبس قرار تن سن د خدا پہ حق نڑے سے نزغ غد نس قسم تن إنك لحجة الله على خلقه. يرن خدای حجت ان کری مخلوقات کنکا. وأمينه على سره. خدای سرنا أسرار نسانز بس کنکا يرن أمين إن. وخليفته في عباده. خدای بندگان کنی برنگ خدای خلیفه إن. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. دینا خطبہ نورانی پیغنوک ماہ مبارک رمضان فضائل کن بیان بسنا پیغم دے لشک پہ کا پیغمبر مکرم اسلام اس مولا امیر المؤمنین فق مصیبت پلا اشارہ بس ثم بکا فقلت یا رسول اللہ ما یبکیک. پیغمبری فق پنگوس مولاس که سلمز یا رسول الله ما یبکیک. یران چیا گریه بجو یران چی مصیبت چکتون یران چیا وید یا رسول الله. زربان فقال يا علي أبكي لما يستحل منك في هذا الشهر. دل جان نکتون می یری که ظلم ند مصیبت پتھوں سے گریه بد یا علی. كأني بك وأنت تصلي لربي. گویا غيران تونت يران خداي فغنو عبادت مشغول دو دے وقت پیکا دے اشقى الأولين من ملعون پوث ضربك ضربة على قرنيك. يري مباري يسبيك ضربة چكتنت فخضب منها لحيتك. دے ضربت پہ اثری کا یری اس میں عراب و خضاب نمر پوچھا غات ہوں دے علیم. لیش آیان مولا کون شب قدری چرگوی دنمت یہ وقت پوین. رسول اللہ فق پہ خبر پہ عالم و محقق سون. یرغنی مولا عبادت مشغولیت پین وقت سجدے نگ نگول منا دے ملعون پل شخص دو فز پو. مولا امیر المومنین مبارک اس پہ کفا بچا کنسو. دل شخص ضربت پہ اثری کا مولا امیر المؤمنین فق پہ مبارک اس پہ شہید سو سے خون متحرک اس میں عراب و خضاب نوس نتنگ مسو. نم نصیب رنگ صدا یستحدمت واللہ ارکان الہدا. قتل علي المرتضى. من تاسن اسلامی رکن پوچھک پوسون علی مرتضی فق شہید کیو. الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. سنگون يرغن نصروا نبت نجف متحر طرف لا مولا السلام جکلت. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا ولي الله. أنت أول مظلوم وأول من غصب حقه. وجه سلام بيريك دوش يا مولا يرغزرنا أولين مظلومين أولين يري حق غصب باس. صبرت واحتسبت حتى أتاك اليقين.
فأشهد أنك لقيت الله وأنت شهيد. يرى شهيد كتب يريدن كان خالقنا تكبس مولا. عذب الله قاتلك بأنواع العذاب وجدد عليه العذاب. اللهم لعن قتلة أمير المؤمنين لعنا وبيلا وعذبه عذابا أليما. خدایا یر عزت نحرمل نزگغید مولا امیر المؤمنین حق نرس نزگغید شبهای قدر حق نرس نزگغید نچ گناه اللہ بخشش از دبوز یا اللہ میتا ما پاپی کا کفنون مسلمون گام گناه اللہ بخشش از دبوز یا اللہ. خدایا باری له مولا امام زمان حق به ظهور تعجیل شزد بوس خچنگم مغفر خدمت گزار نوکران کنشتان قرات نو یا اللہ. خدایا گا مؤمن مؤمنات شیعان امیر المؤمنین چه حاجات تن گویدنا التماس بسیود کن ملتمسین کن حاجات کن رواش از دبوز یا اللہ. خدایا ہمیں دنیا کے نظیر خاک اسیر سونسیود کن شیعی امیر المؤمنین گا ملسی گا دفن سونسیودنا هر رحمت نتونیودنا غریق رحمت شز دبوز یا اللہ. نعوذ باللہ دران عذاب چایودنا دیان پیم خوی کن عذاب کن لنے پیغمبرنا آل پیغمبرنا یم محشور شز دبوز یا اللہ. خدایا مریض شفای عاجل و کامل شز دبوز یا اللہ. پروردگارا اچ مختصر توسل کن اعمال کن یری درگاہ لقبول بس نن مچھن مجق سے آینده یوم ماه رمضان نتوپی مچا قسمت شز دبوز یا اللہ. خدایا جوان بسا بمون علمی روزگاری مشکلات دکن کن علمنا مشکلات علمی دین دنیا راستہ موفق کامیاب شز دبوز یا اللہ. روزگار حلال و بابرکت نصیب شز دبوز یا اللہ. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بحرمة محمد وآله الطاهرين. ينتنغن مكنا التماس دعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.